السلام عليكم ومرحبا بكم مع سافور ميديتيرانيا. اليوم غادي ندير جوج تاع لي كروكيت، واحد بصدر الدجاج وحده بالبطاطا. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranéen. Aujourd'hui, je vais vous faire deux sortes de croquettes. Un au blanc de poulet et le deuxième aux pommes de terre. Celui au poulet, je vais commencer par 500 g de blanc de poulet haché que j'ai haché avec des persils et coriandre. Je vais avoir besoin de la moutarde, une grosse cuillère de moutarde, du poivre, de la chapelure, de la farine, un peu de l'huile pour mes mains, du sel, noix de muscade, fromage de la vache qui rit et un œuf. Et celui aux pommes de terre, je vais avoir besoin de 500 g de pommes de terre que j'ai fait cuire dans l'eau et que j'ai haché comme ça. Je vais rajouter du persil, un œuf, de l'ail séché. J'ai besoin de farine et un peu de l'huile pour mes mains, du sel et du poivre. Je vais commencer par la viande hachée. انا غادي ندير هذا تاع الدجاج، غادي نبدي بهذا نتاع الدجاج. درت هنا 500 غرام تاع الزرجان، طحنتها مع القزبر ومعدنوس. غادي نزيد عليها مغرف كبيره نتاع لا موطارد، شويه نتاع الابزار الكحل تاع حب الكحله، واحد البيضه، شويه نتاع البوزه، لا شابلور، شويه فرينه والزيت اليديه والملحه والفرماج كاري باش ندير لداخل. غادي نكومونسي با لو بلان دو بولي ديال الدجاج. rajouter un peu de poivre. نزيد شويه حبه الكحله الابزار ديالي، شويه هكا. une grosse cuillère de moutarde، مغرف كبيره نتاع لا موطارد هكا. زيد البيضه ديالي، je vais rajouter mon l'œuf، un peu de sel، شويه الملحه، un peu شويه تاع الكوزه هكا، شويه تاع الكوزه، noix de muscade et une grosse cuillère de farine comme ça. Maintenant je vais bien mélanger. ونحرك مزيان. Maintenant, je vais mouiller les mains avec un peu d'huile, former une petite croquette. أنا درت لي يدي الزيت، نزيد عليها الفرماج، ندير لها فرماج في الوسط هكا، نجمعها مزيان. je vais bien ramasser comme ça et mettre de côté. bien fermé، نبلعها مزيان، نسدها، نديرها على جنب. je vais commencer à faire cuire mes croquettes. je vais les mettre dans la farine. après dans l'œuf، درتهم في الفرينه، من بعد نديرو في البيض، ومن بعد نديرو في لا شابلور. après dans ma chapelure. Maintenant, je vais m'attaquer à la 12e recette, les croquettes aux pommes de terre. J'ai mis mes pommes de terre dans le saladier. Rajouter persil, coriandre, un peu d'ail، نزلت القزبر والمعدنوس، غنزيد شويه ثومه يابسه،
un peu d'ail, un peu de sel, je suis de melha, je suis de l'ebzar, un peu de poivre, un peu de piment doux, je suis de l'ebzar ahmar, un peu de cumin, je suis de camoun, une grosse cuillère de farine، مغرفة كبيرة نتاع فرينة وبيضة وحدة. Je mélange le tout. J'ai bien ramassé. Tata dialé. J'ai bien mélangé les pommes de terre. Je vais les mettre dans la farine comme ça. Encore une autre. Voilà. Ça y est, les croquettes تابو وجدوا. هادو les croquettes نتاع الدجاج كيجيو زوينين، كيجيو هكا. mes croquettes de poulet ils sont très bons, je les ai finis. Et ça c'est les croquettes aux pommes de terre. هادو croquettes تاع بطاطا كيجيو زوينين والوليدات غادي يفرحوا بهم بزاف. mes enfants ils vont se régaler. J'espère que ça vous a plu, que vous allez faire la même chose. C'est facile et c'est très bon. كيجيو ساهلين وزوينين ولدات بزاف، كيجيو ولدات بزاف بالصحة والراحة.